Lagindab. To Elmaga. Uy, na-block. Zabala, tuloy touch from downtown. Wala. Ayun, ako ni Lugi ang bola. Sa rebound ni Lugi, ah. Lagindab. Abdul Bata. Fresh from the bench. Lagindab. Muntik na. Rebound by Azurin. Si Azurin. Oy! Tauriaga. Lumabas from downtown to Strom. Lagindab. Illusorio. Lagindab. Ang tower ng Radisson. Lagindab. Nasa ilalim. Abdul Bata. Using Nice one, ano? Galing. Steal by Lauriaga. Twenty-five 19. Yan, Ang ating score. Anim pa rin lang. Azurin. Wala. Ako ni Illusorio ang bola. Uy. Pinalunod sa ilalim. Ano yan, man? Galing. What a move by Illusorio. Nadaan ka ng bola. Ang galing sa tripod. Turnover. Sumobra yung Milo. Sumobra ka, Milo. Tuloy. Na-ovaltin na. Naging Ovaltine na. Lauriaga from downtown. Ang lakas. Inugi for rebound. Lugi. Lima, Lagindab. Pasok sa kabul. Nakuha ni Lagindab ulit. Lugi from downtown. Grabe. Ang trigger man ng Radisson. Lugi. Oh, tatlo na lang. Dua! Yun. Nasa board na. Oh, foul! Nice, Kames! Number 6. Elmaga, second personal foul. First team foul. Take time, Anas! Take time! Sure ball, ha? Sure ball! Ball counted. Abdul Fata. 2 charity shots para kay Abdul Fata. Take time, ha? Humos. Nice one! One more! Second charity shot. Basket! 2 for 2 by Abdul Fata. Paborito yan, humos. 27-22 ang ating score. Lamang ng 5. Ang Alpay Salian, meron tayong foul, number 4. Lamantaas, first personal foul. First team foul. Declaro. Illusorio. Guarded by Zabala. Yun. Tignan mo steal, okay? Lagindab, tumira. Yun, naligtas pa rin ang bola. Elmaga. Substitution number 1. Declaro. Mamaril back on the floor. 17 seconds shot clock. 17 seconds to shoot. Lagindab. Tumamaril ayun. Biglang bumitaw si Mamaril. Kapapasok lang. Pasok. Ang tira. Tatlo na lang ang lamang. Zabala to Azurin from downtown. Azurin for three! Naging 6 ulit. 30-24. 6 ang lamang ng Alpay Salian. Elmaga. Lagindab from downtown. Kapus. Azurin. Zabala. Lamantas from downtown. Bahon, sayang. Meron tayong
Archie, ingat! Zabala, third personal foul. Apat ka na. Second team foul. Sino? 30-24 ang ating score. With 5 minutes and 56 seconds. Dapat ng anim, almost. Oy! Sayang! Salito siya, Labriaga. Totoo ba yan, Jo? 16 seconds to shoot. Maril. Maril, yung bumali. Napunta kay Maga. Ilusorio, umahon. Sa kanya ulit. What a shot by Ilusorio. Zabala. Walang antas. Nice one! 33-26. Pito bang lamang. Naging daw, tumungkarin. Lumapit pa ng konti. Wala pa rin. Rebound by Azurin. Ayan, nagkikigil sa bola si Azurin. Zabala, running shot. Pinasa kay Traveling. Time out. Alpha Isalia. Video! Para maano, Jo, parang basata ulan. Jay. Hari na kadiliman. Beijing Jay. At Mr. Carlos. Mr. Carlos. Yung toilet daw na Sara. Toilet. WC nakasara daw. Hamam. Toilet, kubeta. Ayan, lahat na. Palikuran. Sarado. Lagindog. Lugi from down. Lugi! Napakalayo naman ang tira ni Lugi. Parang tira ko yun. 33-29. Lumantal. Ayun, tapos. Lapit na pa ng konti. Lagindog. Tumamaril. Tumamaril. Ay, naku. Ang baba ng pasa. 33-29 ang ating score. Apat ang lamang ng Alpha Isalia with 4 minutes. Exactly. Lopera. Azurin from downtown. Ang lakas. Nakuha na ang bola. Okay, Ilusorio. Yes! By Ilusorio. Napakagaling talaga ni Ilusorio. Walang sakit. Azurin. To Sanchez. Tumisikip na. Wala. Nakuha niya bola. Lagindab. Ulda! Ayan na. Pinasa kay Mamaril. Tinira pasok. We have a good luck for this ball game. 33. Ayan. All na. Inasagay sa tahimikan ni Abdul Bata. 35-33. With 2 minutes and 57 seconds. Logi. Ayan, meron tayong foul. Number 29, Ilusorio. Third personal foul. Second team foul by Ilusorio. Substitution. Timeout.